মা পত্র লিখেছি বেহুলা বালি। কি বলছো? এ মা হে, আমার বেহুলা, আমার বেহুলা লিখেছে, আমার বেহুলা, আমার কি লিখেছে গো? সকলকে প্রণাম জানিয়েছে মা। আর কি জানো মা, বিয়ের বাসর ঘরে ফুলসজ্জা রাখি একটি পহর রাখতে গেলে আমাদের হাসিতে খেলে সত্যি? তারপরে মা? দ্বিতীয় পহর রাখতে গেলে আমার এই পাশা খেলে মা। কি বলছো? পাশা? হে মা, আমার বেহুলা পাশা খেলেছে। আনন্দ দেখেছো দেখেছো? আমার যে জয় হয়েছে গো। একদিন তুমি বলেছিলে না, হে মা আমার বেহুলা নাকি কোনো কিছু পারবে না, তোমাদের নিচু মাথা উঁচু হয়েছে, জয় হয়েছে। কি হয়েছে মা? আরো রয়েছে মা, বলবো কি গো? দ্বিতীয় পহর রাখতে গেলে আমায় রন্ধন করতে মা। কোনদিন সত্যি বলছো? হে মা, রান্না না 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 না, আমার বেহুলা রন্ধন করেছে, আমার বেহুলা রন্ধন করেছে। ও বাবা, বলো। তারপর কি লিখেছে গো? চতুর্থ পহর রাত্রি গেল স্বামীকে জাগাতে পঞ্চম থেমে গেল কেন বলো? ও মা, মা, কি রয়েছে? মাগো পঞ্চম পহর রাত্রি গেল আমার কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলছো? বিয়ের বাসর করে তার স্বামীকে দর্শন করেছে মা। সর্বনাশ হয়েছে মা। আমার বেহুলার কিচ্ছু হবে না, আমার বেহুলার কিচ্ছু হবে না, হবে না। এই সর্বনাশ হয়ে গেল মা, সর্বনাশ হয়ে গেল। কিচ্ছু হবে না আমার বেহুলা। চির ফাঁকিনি কেন রে পাখি কোন মনেতে উড়িয়া চির ফাঁকি দিয়ে কেন রে পাখি কোনে বনিতে উড়িয়া ওই আমি সন্ধানে পেলে ওই উড়ে গিয়ে মা, ভরিয়া পাখি গেল রে কোন বনে তেউড়িয়া পাখি গেল রে কোন বনে তেউড়িয়া ওই আমি সন্ধানে পেলে উড়ে গিয়ে সন্ধানে পেলে উড়ে গিয়ে দেখতাম নজর ভরিয়া পাখি গেল
এই উড়িয়া পাখি গেল রে কোন বনে এই উড়িয়া পাখি গেল রে কোন বনে এই উড়িয়া পাখি গেল তুমি সত্যি বলছো পাত্রখানি আমার দাও মা। আমার চাদর মাধব কোথায়? তোরা কি এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে গেছে? তোরা কি এতটাই পাষাণ হয়ে গেছে? তাদের বোনের প্রতি এতটা মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা সকল কিছু ভুলে গিয়েছে। তোমরা যাও এখান থেকে, তাদেরকে পাঠিয়ে দাও মা। যাও। না না, আমার চাদক মাদককে আমি ডাক দেব। যাদব কালকে রাত্রে আমাদের ছোট্ট ভগ্নী বেহুলার বিয়েকে সমাপ্ত করেছি বলে আমাদের সেই বোন তার শ্বশুরালে গিয়েছে। দাদা, যেই বোন আমার ছোট্ট থেকে ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারতো না, নিজের হাতে খেতে পারতো না, সেই বোন আমার শ্বশুরালে সে কেমন কি করছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। দাদা দাদা, বাজার থেকে সুন্দর বেনারসি লাল টুকটুকে শাড়ি নিয়ে এসেছি। সেই লাল টুকটুকে শাড়ি নিয়ে আমরা ছুটে যাব সেই সম্পানী নগরে, আমাদের ছোট্ট ভগ্নী বেহুলাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো আমাদের সেই উজানি নগরের রাজপ্রাসাদে। মাধব, মাধব, ওরে ভাই মাধব, আশীর্বাদ করি ভাই। জানিস ভাই মাধব, তোমাকে কিসের জন্য আমি ডেকে পাঠিয়েছি জানো মাধব? আমাদের সেই ছোট্ট ভগ্নী বেহুলার বিয়েকে আমরা সমাপ্ত করেছি, তাই বলে আমাদের বোন গেছে তার শ্বশুরালয়ে। সে কেমনই আছে, সে কি করছে আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না রে ভাই মাধব। তবে কি করবি বলে না? কি করবি? ও, যে বাজার থেকে লাল টুকটুকে লাল বেনারসি শাড়ি নিয়ে এসেছি, সেই শাড়ি নিয়ে যাবে স্বর্ণ চম্পানিতে আমাদের ছোট্ট ভগ্নী বেহুলার জন্য, তাই না? সত্যি বলেছো ভাই, কিন্তু তার পূর্বে আর একটি কথা মনে পড়ে গেল। চলো না আমরা চলে যাবো দুইটি ভাই আমাদের সুন্দর ফুল উদ্যানে, সুন্দর সুন্দর পুষ্প চয়ন করে দেবী জগদম্বা মা চণ্ডীর চরণে পুষ্প জল নিবেদন করে তার পশ্চাতে ছুটে যাব ওই সন্তান। की बोलबा के बाद तब बाप रे हमर गाय गोरु सड़ी के नछा बथान में यदि ढुकी जाओ बाप रे हिया में नंदी टोला में आर की बोला संकटला में सब ई गहम बुल्ला छाओ गहम में यदि ढुकी जाओ गाय एकदम आगे हमर चमड़ी चिड़ा तो हम तब हमर गाय सड़ी के बोला बाप रे आ चानी का उड़े जा
बाप रे गाय के बोला भट এদিকে দান করেছেন একদিকে মা মানুষের চরণে নারীটাকে দান করেছেন সোনানা দক্ষিণা মায়ের কাছে কামনা করি যা সঙ্গে দান করেছে তার আশা যেন পূর্ণ হয় এটাই কামনা করে যাবো আমার সাদে বিজয় पीछे देखो पीछे नहीं देखो किधर बाप रे नहीं ऐसा नहीं तो माँ के गाय लगते खाना खा के एकदम ही हो गया अच्छा माँ आगे भी दूध दूध दिया है ना है ना है ना है ना है ना माँ आगे माँ आगे दूध दूध दिया हाँ की बोलबो यहाँ दान में मिला चलो जगनी ब्याह कर लियो ससुर बाड़ी में गाड़ी नहीं दल को मोटरसाइकिल नहीं दल को बोलेरो नहीं दल को फॉर्च्यूनर नहीं दल को यहाँ दान में दल को बाप रे की बोलबो बात पारी गना मौगी के बाप रे छोट के ना मौगी के देखला चलियो तब आज की मान के बात जगले छाओ के जाबो मत घर मौगी भी जाबो मौगी के देखला से बहुत दिन गलो और देरी नहीं करबो हां घर जाबो छुट्टी के आगे मां आगे बाप रे ऐसा डाला से तो कान बंद कर जाबो हो सुना ये हसीना लागे ना कहीं ना मुश्किल भइल बाजीना ए रंग तोहरा बिना रात भर सुता ताली फोटा तोहर लेके मन बिगाड़
কি বলবো মাসি মন বিগাড়তে পারি কি বলবো গো দিদি दुख के बाद भातार गेला बथान 12-14 बच्चों हो गलो घर से बथान जाले दीदी अभी वो घर ना लो मर्दवा एकदम मन खाली संसान कर बाप रे बाप जाइयो घर में सूती रहे बदल डर से देखियो हम पढ़ब करे छियो बड़का के दीदी हमर गोदी में नहीं छोड़लका पढ़ब करे छियो बड़का के दीदी गोदी में नहीं छोड़लका हम पढ़ब करे छियो बड़का के दीदी गोदी में नहीं छोड़लका छोटनी गोदी के दो गो लड़का छोटी गोदी के दू को लड़का पर घर लागे गोदी में नहीं छोड़लका की बोलबो दीदी दुख के बाद बता गल बता कितना दिन हो गल अभी घर ना 12 बच्चा हो गलो छोटके में शादी होलो दीदी रबड़ वाला पेंटिंग बंद लियो ओकर नाक के फोटा हम पोस्ट लियो हमर नाक के फोटा उ पोस्ट लो बाप रे बाप एकदम भरल जवानी में छोरी चली गेलो ये मां एक घोसवा गेला परदेश चढ़ती जवानी हवा करी दिल के से भटवा गेला पाला दे भटवा गेला पाला दे भटवा गेला पाला दे भटवा गेला पाला दे की बोलबो दीदी मन खूबे खराब तकिया अच्छा चल के खोजियो दीदी ओकर एकदम मन खूब खराब हो गल एकदम ठंडी आवी गला ठंडी हम छोड़ी चली गला बाप रे बाप देखियो सूती रहियो एकदम मन खूब खराब दीदी के मागे अरे बाप रे की बोलबो भैया मागे मुझे बता इतना दिन में घर आ लियो मागे ई घोषटोला में कितना उनका कुत्तिया छा हो मागे देख तो इतना कुत्ता संतावा और ना बिल्ली संतावा मोड़ दबा चोटनी में जाके मागे लगा यहाँ का ही हमारे घर छो कभी वाला इटा हमारे घर छो नहीं हाँ मागे थाम बोला वो मागे इटा घर लगा
माँ के हमारे घर तो फूस के चले ये तो हमारा पक्का किस्सा हो गया ओ लगा कि इंदिरा आवास मिलकर और लक्की भंडार के टाका पापा हमारे मोदी वो आटा के गाड़ देगा हाँ थाम बोला बो अगर कोई घर में हगला जगह के थरे बोलन झटना हम घर में हागियो रे हां बोलै से घर में हागली गे माँ के कितना हो गिरा बजो ये माँ को कुछ माशा अगर गेट खोल लगे अंदर जाओगे की बोलै रे गेट खोल बा ढूंढ भी तू आगे मां के छै हो केला वाला भैया की हो हाथ देखे जा हम केला नहीं लेबो अगर मांगे अगर बैगन 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 ओ बैगन वाला है बैगन ना लेबो अगर मांगे ना मैं केला वाला हटियो ना बैगन वाला हटियोगे खोल ना अंदर जाओगे की खोलबो रे अंदर ढुकबी गेट खोल हम नहीं खोलबो आगे मांगे हे रे हे मोरन जाटैया पूरे भतार घर में नहीं आ जा नहीं ढुक भी हमारे घर में नहीं तेरा मुड़ी पकड़ी चूल्हा में घुसा रे मोरन जाटा पाठा या अगर मांगे अगर सुन किन चियालो हमार हस्बैंड हटियोगे ए जान ना पहचान और 2 दिन के मेहमान बना ली तू हमार भतार के ए कान पट्टी मारबो कि नहीं जान नकट्टी में गिरी जली ना अगर मांगे धुती मारबो भोंती में जा गिरी जली तू दरवाजा नहीं खोलबी नहीं खुलबो दरवाजा दीदी नहीं खोलबी नहीं खुलबो या तो तोर गेट तोड़ी देबो ए मारबो कि नहीं करे झट्टा में नहीं मारबो रे नहीं खोलबी नहीं खुलबो ओ चला दी से खोलबे घसलिया के घर के भरियो नागे ओ चला दी से खोलबे घसली के घर के भरियो नागे घोड़ा
बहन बेटा की रे अगे मौसी भूल गेलो हाँ ने अरे बहन बेटा सुनी ना हाँ मौसी एक तो देर से काहे ना बोलली मौसी ये एक मौसी मार बकने बोल एक तो वीर में कहा रे सब कहीं कहा हम तर भाई बेटा दियो तब हम तर आलादा कुछ कियो की हाय हम तर घोसवा तर भतो ए ओए चिन्हाय बेसी कथा नहीं बोलेबा ए बोल ढीलक मार बोले परन झंडा ओए हमरा घर हमरा हुरकी ना जाबी हां हुरकी ना खा हमर घर में तो हुरकी ना मरदवा हमर दाना खावे ना और अपन बाप के गुण गावे से तू तेरा नून ना खाइयो और तेरा गुण नहीं गाइयो हम चिन्हाय नून नहीं खावे और गुण नहीं गाइयो केकरो हम त तू नून नहीं खावे त चीनी खावे कुछ नहीं खाइयो हम ओए बेसी बात ना बोल हम तर भातार के तू हमर मौगी बाप रे बाप हमरा भातार बना ले या गला मिल गला विश्वास नहीं हो रहा भातार हम तर भातार के विश्वास नहीं हो रहा बोलियो नहीं देख तो हमर सुन शादी करी का टहलियो हां पल क्यों बोल लियो आज रास्ता में ओ जगनी तोर बाप का से बियाह करके लेके चलियो हां त तू हमरा आधा रास्ता में की बोलली तू आधा रास्ता में नहीं बोलली हमरा कि घसवा हो की नहीं बोल अच्छा लगा तू हम भातार नहीं है सुन की तू हमरा नहीं बोलली की बोलियो कि घसवा हो हमरा कि मुंह तू लगला चाहो कहियो विश्वास ना हो रहा विश्वास ना हो रहा कच्चा विश्वास ना रलो हाय हां उठा धोती देखबो किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना नहीं देखो नहीं उठा धोती नहीं अभी नहीं अभी देख अखनी देखबो हम की देखनी देखबो कुछ उठा देख लेबो अच्छा कौनटा उठाओ दाहिना उठा ना हमरा लज्जा लगा हमार भातार नहीं तू जब विश्वास नहीं करे तो दिखाइयो ले हां हो सच्चे में देख देख हां हां हम तर भातार भी मान लियो सर घर में नहीं ना बोले पाठा कुछ नहीं देली 12 बच्चा शादी हमरो कुछ नहीं देली हमरा की देली 12 बच्चा से तोरा कुछ नहीं दे दिया नहीं तोर माथा खराब था हमरा माथा खराब नहीं है सारी के दल को हम बाप दल को माय के तोरा के दल को माय दल को बेटा बलाज के दल को हमार दीदी दल को बलाज का बच्चा के दल को हमारे भैया दल को कान के दल को हमारे सत भाई दल को और सिंदूर के दल को बाप दल को घर के बाद बार में नहीं बोलना चाहिए जाना है सुन खजनिया तर घर में नहीं जाबो तो भात नहीं खाबो भात नहीं खावे तो चावल को चाउर नहीं खाबो तो बेटा में सतवा को सतुआ नहीं खाबो सुन की भात नहीं खावे तो बढ़िया जिनिस खिलाओ सुन खजनिया की आज तूने तोर पास स्पेशल जिनिस लेके आई की ले गाली देखा बनारसी साड़ी बेनारसी साड़ी मैंने सब कुछ लेके आई आगे मां साड़ी सुन की खजनिया की बहुत दिन से आज के पाइस खावा का मन होगा हाँ। ठीक है तो जल्दी करके दूध का कपड़ा खोल जल्दी कर की जल्दी दूध का कपड़ा खोलबा बुझने पर ली ना बुझे पारलियो मां के तोर बाप जे दान में हमरा गाय देले छलो हाँ। ताके दूध दूध लेकर से बाद आगे मां के बाल्टी भरी दूध निकाली अरे देख मां के एकदम स्पेशल दूध छौ देखे छ ए खजनिया सर घर में नहीं रहो रे मोटा घर में नहीं नहीं रहो हमारे घर में नहीं अरे झंडा मोटा घर में तू बोल गए मारा रोग लग गए गजनिया गजनिया मारी दे चूरा दही को बोल दे दो चल है ना गजनिया
तो पढ़वा लियो चल मां के काम लग लोगे बस ये काम लग लोगे अर्जर से नीचे केना अर्जर से नीचे अरे मागी देख लियो भैया देख ली हमार भातार गोर छोलल के माई देख ली हो देख ली दीदी देख ली हमार भातार हमरा गोर छोलल के माई मां के इता पर हल्ला कर दे के भातार पूरा गोर छोलल को इता जी हल्ला कर दा मौसी दामी बदरा में हम के पन कर घसनिया की एक बात आरे छ की बात है हम तक प्रधान जाइता लियो हां तर भैया दे गावल को हमरा संगे हां तर भैया बोल को काने काहे हो की बने हो हां ए बने की होलो बने की होलो हम तर बने लगियो नहीं तो तर भैया बोल को की बोल को की हो जीजा जी हमर बाबू मारी गेल को आगे बाबू हो बाबू के हम बाबू घर जाइयो दादी हां जाबो हम घर देखियो हां जल्दी से मागे हमरा बाबू निकल गए मां घसनिया जब हमरा गोर धरकाला छै ओकरो गोर धरावे हम मागे इने हमर बाबू बाबू हो बेटी के आगे माँ के मरला बात बोला माँ की कार हो गल माँ बात बोल कर की के मरला माँ की आगे माँ की देखिए हर बाप मुख कहते हैं बाप को मुख कहते बाबू हो बाबू हो उठा बाबू बोलोगे घर के बाद बाहर में नहीं बोलना चाहिए घर के बारे जब गोर धरा ली भूल हो गलो चल तोर नोक में पिलवा पर तो चल हे बारह बच्चा तो घर आली कि नहीं बहुत देर हो गेलो चल सूत पो चल सूत पो चल आगे माँ की चलिए बंद कर दिया हाँ बंद कर दे सनिया कसना 12 बच्चा का लगा कसनी जाने छा जी अरे बहुत प्यार करै छियो अच्छा तोरा के सनम कसम चाहे ले लो आगे माँ के कसम चाहे ले लो बाबू नहीं छोड़ेंगे हम बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं
এই তো আমরা খেকরুদার বাড়ি এসে পৌঁছেছি। ওরে ভাই মাধব, আমরা আর বিলম্ব করবো না ভাই, চলো না আমরা সুন্দর করে ডাক দিয়ে দেখবো সত্যি খেকরুদা বাড়িতে রয়েছে কিনা। খেকরুদা, আরে খেকরুদা! খেকরুদা! I love you. এদিকে দেখো, মা মনসার এক পরম সেবিকা মায়ের চরণ কমল পুষ্প বলে দু হাতে প্রসারিত করে 9 টাকা দান করেছে। দানকে পবিত্র করবার জন্য 16 দক্ষিণা করেছে। ওকে চরণে আমার যেই সেবিকা তোমার চরণে দান করেছে তার বাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করবে, তার আকাঙ্ক্ষা তুমি পূর্ণ করবে। এই বাসনা আমি তোমার কাছে রাখি জননী। সানিয়া মাধব, হ্যাঁ দাদা, তুমি একটা ডাক দিয়ে দেখো না ভাই। খেকরুদা আগে মাকে কে লাগা দে क्या लो तोरे बोले वो तुझे घर माके पुलिस पुलिस नहीं क्या लो देखना हो ए सुन का सानिया चलो पठान में गोरू छोरी गाला छियो कि नहीं हाँ। लगे गोरू रुकी के घास खा लेला छौ आगे वो माँ। आखे बोला लगे जो मां के बच्चा এই খেকরুদা! तू रुका जो हम बेटा चल रहा मौगी होके जो हम मौगी होके जाइए हां जो 12 बच्चे से घर में हालियो हां हां गेट पर जो रुका हल्ला करे नहीं करबी हे दूर से बात बोल भी दूर से दूर से बात में हल्ला करे नहीं करबी বৌদি, क्या है यो আমাদের চিনতে পারছো না? नहीं चिने पारियो আমরা হচ্ছে যাদবী আর মাধব। ओ হ্যাঁ বৌদি, जादुआ मधुआ उजारे लगा के হ্যাঁ ओ की হলো আমরা বলছিলাম যে খেকরুদা বাড়িতে আছে। नहीं छो নাই? हमरा भातार बोल को भातार घर में नहीं हो এ কি বলছো তুমি? हां তোমার স্বামী বলছে তোমার স্বামী বাড়িতে নেই? হ্যাঁ। এটা আবার কেমন কথা বৌদি? ओ हमरा भातार बोल को जे भातार घर में नहीं है जो আচ্ছা, তাহলে তুমি ঘরের ভিতরে কার সঙ্গে কথা বলছো? के मां बाहर में तो निकल बाहर की बोले छौ बोले कि हां तू घर में केकरा से बात करता ली हे तू बोल कि हमर तकनी बियाह हो कि नहीं हाँ। हमर बाप बेटा ई टीवी देला छौ ना रेडियो हां रेडियो वाटा बना आवाज आवे छौ ओकरे संगे मैंने टीवी देखता लियो रेडियो देख सुनता और वो ये तो बोली ए हमरा बाप के नहीं दाना मां ओ सुना ली ना এদিকে দেখো, এক ছোট্ট বালক মায়ের সেবিকা তাহলে আসনে এসে দু হাত প্রসারিত করে মায়ের রাঙ্গা চরণ পুষ্প বলে সিঁদুয়ারে জননী দেবী পদ্মাবতীর চরণ কমলে পূর্ণ 10 টাকা দান করেছে। দানকে পবিত্র করবার জন্য 16 দক্ষিণা করেছে। ওগো অষ্টনাগ জননী, যে ছোট্ট বালক তোমার চরণ কমলে দান করেছে সেই জন্য ভালোভাবে থাকতে পারে, তার পিতা মাতার মুখকে উজ্জ্বল করতে পারে, এই কামনা আমি তোমার কাছে রাখি জানো না। বলে কি গো, हमरा शादी हो ना हमरा बाप को रेडियो दलका लो ओहे में रेडियो में ओकरा बात की नहीं रिकॉर्डिंग करके रख डालियो वही बात सुनता ও लियो তাই? বৌদি, আমারও মনের বাসনা রেডিওতে তোমার রেডিওতে গান দেয়। अच्छा अच्छा भोजपुरी गाना बांग्ला गाना उड़ीसा गाना नेपाली गाना समाचार गाना আচ্ছা, একটা আমরা ভোজপুরি গান শুনতে চাই বৌদি। भोजपुरी हैं? ठीक से तो सुनाइयो हो भोजपुरी गाना नहीं हाँ इटा कान पकड़ बचाल हो जाबे हां इटा पर मन हो जाबे अरे सुते ना जाई दलाली में सुते ना जाई दलाली में पिया मरला सा मर जवानी में पिया मरला सुते ना जाई दलाली में सुते ना जाई दलाली में पिया বাহ, এত সুন্দর গান। ए गाना बजा कि नहीं হ্যাঁ हमरा मन करे सुर 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 करे इसलिए नाचे लगल ও তাই? আচ্ছা, খবর একটা খবর শুনতে চাই। हे हां अच्छा वाला भूतनी वाला खबर सुना ठीक 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 2026 সাল থেকে প্রেম না করলেই প্রতি মাসে মাসে 500 টাকা জরিমানা। নতুন আইন পাশ হয়েছে সংসদে। এই বৌদি, এই যে সব 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 এই যে সব গো, এই যে সব 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 এই যে সব দেখো না, ওই যে সব 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 গো সব এই যে সব। এই বৌদি,
কেকুদা भैया मत बा जद बा क्या ला भैया আমরা বড্ড বিপদে পড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি কেকুদা की होला विपद भैया যেই ছোট্ট ভগ্নী বেহুলার বিয়েকে আমরা সমাপ্ত করে তার শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়েছিলাম তার স্বামীকে সর্পে দংশন করে সে ভাসতে ভাসতে চলে যায় অনেক দূরে। अच्छा वो अपने पागल बिगोली बिगोली বেহুলি নয় আমাদের বোন বেহুলা। जमागे बन बिगोली কানে কায়ো बन बिगोली কানে কায়ো ए কি जेटा कल के कई दिन पहले बिहार में हमको हाँ। दूध दलियो दही दलियो कर बिहार में ओकर भाई के सांप ओकर घर वाला के सांप काट को सांप काटी लेके आगे मांगी ये तो बड़ा दुख के बात हो हैं কেকুদা আর বিলম্ব নয় চলো না দাদা। ओ हमरे जाना था হ্যাঁ ठीक जब था बोले ए की तू किछु कर घर में थाम हाँ हम 5 मिनट में जाइयो हाँ। आ 3 मिनट में भूरी पाइयो ठीक है तो रखियो घर में रहिए हम गेलियो এসো দাদা এই মালিনী ভাই নিয়ে তুমি সুন্দর করে আমাদের সঙ্গে চলো। चल হয়ে থাকে ওই মাতাস আউলা চুলি বাতাসে নরে পাগলি নিভেছে আউলা চুল বাতাসে নরে পাগলি নিভেছে আউলা চুল বাতাসে নরে পাগলি নিভেছে বেহুলা হিয়টাকে আমি জাদুটি যাত মাধব নদীর তীরে ঘুইলা বাড়াই গো আমি রাধুটি যাত মাধব নদীর তীরে ঘুইলা বাড়াই গো হয়োটাকে
আমাদের সেই ছোট্ট ভক্তি বেউলার তুমি দর্শন করতে পারো কিনা? আমরা যে পথ চলতে চলতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি দাদা, তুমি এগিয়ে দেখো না। ঠিক আছে ভাইয়া, ঠিক আছে। আমরা দেখাচ্ছি। মাগে, মাগে। বাপ রে বাপ। মাগে, কেন দেখবো হো? বাপ রে বাপ। बाप रे बाप केना देखबो हो? हाँ मार हिये से हाँक मारबो कोकरो तो देख ना पाइयो না দিব না। আমি শুনলি তুই বলে মাসে 3000 টাকা ইনকাম করে আর 5000 টাকার মদ খায়, তোর সাথে আমার বেটির বিয়ে দিব না গো। सुनो केना दिबी ना है हम तो मासे 3000 টাকা इनकम करছি थाम मागे मागे हिये से बोला हो सारू बनवाई जीजाजी हो तू क्या की तू क्या की है ना सुन ये मैं क्या कर रहा है इतना कितनी लूंगी लूंगी हम तर क्या है जाना है हम तर बढ़िया हम तर कक्का लगबो कक्का तू बोला नहीं पा रहा है की बोला है बेटा अरे तो दांत दिखा दे दांत लुंगी तो खुल जावे बोले कि ये में काम कर रहा है काम काज को छो काज काज हाँ बोल कि निशा भान कर छो निशा भान चिड़िया से चिड़ी 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 खानी 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 आते दिखे आते लाइव चल चला दिखे खानी 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 कच्ची काम बोलबो विक्रम तक बोलबो दिखा भैया खानी दिखा हाँ थाम खानी ला खानी इटा कोली इटा टोपी से हमरा दे हमरा थाम खानी ला खानी ओ भैया खायनी ओ भैया खायनी ओ भैया खायनी ओ भैया
পারি শুন হ্যাঁ তুই এখান থেকে কখন থেকে কাজ করছিস মানে অনেক দেরি থেকে কাজ করছো হ্যাঁ प्यास प्यास लगलो तो नदी किनार में गली नदी किनार में हाँ कुछ देख ले निकलेंगे हाँ 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 তুমি নদীর কিনারাতে কিছু দেখেছো 1 2 3 हाँ ठीक है भैया चलिए हाँ चलिए भैया हाँ मिल गया संदेश मिल गया को एक गंगा तकनी काम करता हलो तो पानी पीते हलो हे दादा कि केला के मंडास में कुछ लेके भत्ती के चल गलो बहुत दूर তবে চলো না দাদা আমরা এগিয়ে দেখি चल भैया चल चल একই ওই তো সম্মুখে দেখা যায় এক সুন্দর বান্দর যেন পাগলিনী ভেসে সুন্দর করে নদীর জল দিয়ে বয়ে চলে যায় তুমি কি সত্যি আমাদের ছোট্ট সেই ভগ্নী বেহুলা না যদি আমাদের ভগ্নী বেহুলা থাকে অবশ্যই আমাদের সম্মুখে ফিরে আসবে বেহুলা ফিরে আয় বোন ফিরে আয় বেহুলা একে বোন এই পাগলিনী ভেসে এই বাতাসের উপরে এই উষ্ণ কুষ্ণ কেসে এই ভবন বস্ত্র পরিধান করে তুমি কোথায় চলে যাবে বললাম বলা দাদা কি গো আমি বলি না দাদা দেখো না দাদা এই সাদা বস্ত্রের পরে আমায় কেমন মানিয়েছি দাদা বেহুলা তোমরা বলতে পারো না ওরে বোন, তোমাকে যে এই বেশে আমরা দেখতে চাইনি তোকে যে লাল বেনারসি টুকটুকে লাল শাড়ি পরিয়ে তোমাকে সেই স্বর্ণ চম্পাটিতে পাঠিয়েছিলাম এই ধবল বস্ত্র পরিধান করে পাগলিনী বেশে তুমি কোথায় চলে যাবে বললা বেহুলা দাদা আমি যে আমার স্বামী তোমাকে ভক্তি লয়ে আমি যে শুনে যাবো সেই দেবতাটা করে দাদা নারী পরিটা দেবগরি থেকে আমার স্বামী প্রাণ ফিরিয়ে আনবো গো দাদা পারবে না বেহুলা পারবে না যে একবার করে যায় কখনো যে পুনরায় জীবিত হয় না তুমিও পারবে না তোমার সেই মৃত্যু স্বামীকে আমাদের হাতে অর্পণ করে দাও দেখো না সেই অগ্নিচিতায় তোমার এই স্বামীকে নথিনি খুলে অগ্নিদাহ করে সঙ্গে করে আমাদের করে তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো দাদা কে সে কি তোমরা বলছো দাদা আমি যে আমার স্বামীকে মিলতে পারবো না গো দাদা বেহুলা আমি যে পারবো না মাধব ওরে ভাই মাধব হ্যাঁ দাদা একবার তুই বলি দেখ না তুই তো আমাদের ছোট্ট ভাই তাই না তোরই কথা শুনে যদি আমাদের সেই ভগ্নী বেহুলা আমাদের ঘরে ফিরে যায় বল না রে ভাই ওরে বোন বেহুলা আমাদের গিয়ে ফিরে চলবো দাদা তুমি এই কথা তুমি বলতে পারলি দাদা তুমি তো তুই বলো দাদা আমি যে ঘরে ফিরতে পারবো না দাদা দাদা ভাই রে, ছোট্ট বোন বেহুলা তো ফিরে যেতে চায় না একে ওরে বোন বেহুলা ছোট থেকে বড় হয়েছি না পেয়েছি গে সর্বাঘাতে মৃত্যু হলে কি পাই ফিরিয়ে পড়া কখনো যে পাই না রে বোন দাদা হ্যাঁ আমি যে জানি দাদা আমি মনের আশা নিয়ে আমি সাগর জলে ভেসেছি দাদা আমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে পাবো সেই দেবতারা করতে কি দাদা কে বলেছে কে শুনেছে কে যাবে প্রত্যয় সর্বাঘাতে মৃত্যু হলে কি প্রাণ দান পায় তুমিও পারবে না তোমার মৃত্যু স্বামীকে জীবিত করতে তাই তো একটি বাড়ি আমাদের ঘরে ফিরে চল বেহুলা ও দাদা আরি কেনো
ঝপ্প দিয়ে প্রাণকে ত্যাগ করবে বেহুলা। দাদা হ্যাঁ, সে কি বলছো দাদা? আমি যে পারলাম না দাদা, আমি যেতে যে পারলাম না। কিন্তু বেহুলা, তুমি কি পারবে তোমার মৃত্যু স্বামীকে সেই দেবতাপুরে জীবিত করতে? আমি অবশ্যই পারবো দাদা। অভিমন্যু নামে ছিল অর্জুনের নন্দন, উত্তরা না গেল তার সঙ্গেও কখন। প্রকৃতি নামে রাজা তক্ষকে দৌড়ছিল, সারদা সুন্দরী তার সঙ্গে নাহি গেল। তুমিও পারবে না বউ, তাই তো তোমার মৃত্যু স্বামীকে গঙ্গার জলে বিসর্জন করে দিয়ে একটিবারে আমাদের ঘরে ফিরে চল বেহুলা। দাদা তোমরা আমি আর বাধা দিও না দাদা, তোমাদের কাছে হাত জোড় করছি দাদা, আমায় যেতে দাও না দাদা। ও ফিরে চলো, ও বেহুলা রে, ফিরে চলো ফিরে চলো ফিরে কি বলছো তুমি? চলো না। আমার শিরে চলে দাদা, কি দিবে আমারে? বেহুলা, শ্রীগুণের বহনর ভগ্নী, রক্ত চন্দন দেব ফিরে। আমার শঙ্করে তুলে দাদা, কি দিবে আমারে? বলো না দাদা। কি বলছিস বেহুলা? শঙ্কর বদল ভগ্নী, স্বর্ণ কঙ্কণ দেব ফিরে। আমার স্বামী দাদা তুলে দাদা, কি দেবে আমারে? বদল ভগ্নী, স্বর্ণ পুতুল দেব ফিরে। দাদা দাদা বললে কি বললি যে দাদা? জানিস বেহুলা, স্বামীর বদলে কি দিবি দাদা? তোমার স্বামীর বদলে স্বর্ণ পুতুলি তোমাকে গড়িয়ে দেব। সেই স্বর্ণ পুতুলি নিয়ে আমাদের স্বর্ণ রাজ প্রাসাদে তুমি খেলাধুলা করবে বেহুলা। দাদা কি গো? একটি কথা বলবো দাদা। কি? সেই স্বর্ণ বদলে কি আমার সঙ্গে কথা বলবি দাদা? না বেহুলা না, তবে কেন বলছো দাদা? সেই স্বর্ণ পুতুলি তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। সেই স্বর্ণ পুতুলি তোমার সঙ্গে তুমি সুন্দরী করে খেলাধুলা করবে। দাদা কি? আমি তো বুঝতে পারবো না দাদা। ওরে বাবা, সত্যি যখন তুমি আমাদের ঘরে ফিরে যাবে না, মনে হয় কতদিন ধরে তুই খাসনি। দেখ না, আমাদের গর্ভধারিণী চরণে এই মালিনীর ঘরে চিনি চম্পা কলা সাজে সজ্জিত করে দিয়েছে। আয় আমরা তিনটি ভাই মিলে সুন্দর করে খাইয়ে দেবো বেহুলা। খাইয়ে দিবি? হ্যাঁ, আয় বেহুলা আয়, আয় বোন আয়। না
ওরে বোন বেহুলা, তুমি যখন অন্য জল গ্রহণ করবে না, এই মালিনীর বাড়ির যিনি চম্পা সাজে কলা রয়েছে তুমি যখন খাবে না, ওগো দাদা কি করদা, এই চিনি চম্পা কলাই আমরা আর এখানে রাখবো না, আমরা এই গঙ্গার জলে বিসর্জন করবো। বেশ হয় হয়। দাঁড়াও দাদা, সে কি করতে চলেছো দাদা? তুমি যখন খাবে না, সেই মেলার ভাঙ এই ঘটনা বলে চাপা, আজ থেকে এই ঘটনা থাকবে চাপা তোলা ঘর দাদা। ওরে বোন, সত্যি কি আমাদের ঘরে ফিরে যাবে না? দাদা কি তবে আমি স্বামীকে জিহাদ বসে দেবতলা করতে তবে আমি সেই অন্নকে গ্রহণ করবো গো দাদা। তাই যদি হয়ে থাকে বেহুলা, আমার দুইটি হাত তুলে আমার হৃদয় মন্দির থেকে তোমাকে পূর্ণ আশীর্বাদ করলাম। তোমার সেই মৃত্যু স্বামীকে জীবিত করে পুনরায় তোমার স্বর্ণ চম্পাকে তুমি ফিরে আসবে, আমি তোমায় আশীর্বাদ করলাম বোন। দাদা ওরে বোন বেহুলা, আমায় তুমি আশীর্বাদ করবে না দাদা? দাদা আশীর্বাদ করছি। বোন, আমি তোমাকে বললাম অভিশাপ, যতদিন তোমার জীবিত স্বামীকে ফিরে পাবে ততদিন আমাদের ফিরে আসবে যোগ যোগানী রূপে। না না দাদা না, সে কি তুমি বললে দাদা? ওরে বোন, তোমার সেই ছোট দাদার কথা শুনে তোমার নয়নে অঝরে তুমি কাঁদছো, দাদা সে তো ঠিকই বলেছে রে বোন, সেই অভিশাপ নয়, সে যে আশীর্বাদ। বলতো বেহুলা, যোগে যদি না থাকে তবে যোগিনী কেমন করে থাকবে? দাদা গো, হ্যাঁ বোন, তোমার মৃত্যু স্বামীকে যখন তুমি জীবিত করে পুনরায় আমাদের স্বর্ণ উজানিতে ফিরে আসবে, যোগে যোগের রূপে ধারণ করে, তবেই তার পশ্চাতে তুমি আমাদের স্বর্ণ রাজমাতা ফিরে আসবে বোন। দাদা গো, হ্যাঁ রে বোন, তুমি ওই আশীর্বাদ করবি না দাদা? বোন, যাও বোন যাও, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করলাম বোন। এই তোমার দাদার আশীর্বাদ যেন